Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Welcome back to our class BSR317, Asset Management and Property Management, and Space Management, sorry. So, last week, kita dah discuss further berkenaan secara umumnya what is asset management and property management secara overview. So, for this particular week, let's dive a bit deeper into what is exactly property management in Malaysian context. So right before kita start, saya just nak recap dulu beberapa perkara. Please, minggu ini adalah for those yang belum sign your future attendance, please go and sign your future attendance. Okay, this is just a reminder. Keduanya, your entrance survey berkenaan cost, please take note on that. Itu juga important. Okay, jangan sampai you will have problem lah later. Okay, and if let's say you have any questions dan sebagainya, feel free, don't hesitate me to reach me out lah. Okay, so without further ado, let's start. Okay, so for this week, content yang kita akan go through, kita akan tengok apa definition of property management as a whole, and then kita akan tengok an overview guideline, okay, from RICS. So siapa yang tak tahu ataupun tak sure what is RICS, you can Google this out. Okay, RICS is basically Royal International Chartered Surveyors. So kita akan tengok the guidelines for property management. For property management, at the international level. Okay. And then kemudiannya kita akan tengok property management in Malaysia punya konteks. Okay, kita akan follow and narrow down pada local guidelines. Then kita akan touch a bit on what is the sector property management activities, and then apa itu properties acquisition, pengambilan properties ataupun pemilikan property, pemilikan hartanah, and then tenancy management, space management, maintenance management, and then some bits of issue dan conclusion lah at the end of the day. So, saya juga nak apologize. I'm still, if you dengar my suara pun, I'm still having this some bits of sesama and phlegm daripada last week though. You know, it says not I have yet to fully recover, but bertabah lah. Okay, bertabah dengan saya sekejap berkenaan perkara ni. I'm just trying to recover as quick as possible. Okay, so what is exactly property assets? Okay, so last week kita ada discuss property asset tu berkenaan apa itu asset management, and then what are the key points of asset management tu sendiri in terms of, you know, what is the importance of asset management. So dalam minggu ni for introduction kita touch juga a bit on that one. So we took in our context property asset ataupun asset tu sendiri, kita fokus kepada land and building as the main resources, okay, for an organisation ataupun for an entity lah, for a company. So usually either an individual, a stakeholder, stakeholders can be an individual, a company, a public listed a public sectors or private sectors. It can be anybody. So setiap organisation itu kebiasaannya akan ada to a certain extent an assets yang they own. So di dalam konteks ni kita nak tengok how the last 2 decades lah, okay, macam mana all this good property management have actually bring back values ataupun maintain the positive effect of value of a property management itself kepada their stakeholders. Okay, and of course at the end of the day, not just bringing back value but also, you know, increasing their potential revenues then for the companies dan juga for the occupants lah. Okay, right, and then of course daripada segi konteks property assets ni, dia berbeza daripada segi penggunaan private sectors dan juga di public sector lah. Maksudnya di pihak kerajaan, mungkin di pihak private sectors, dollars and cents adalah the key ultimate success lah di dalam property management. Maksudnya to a certain extent that the only thing that matters is how you maintain it within the cost budgeted, and you make value out of it lah. Okay, but di public sector, value itu boleh can be translated beyond dollars and cents. Okay, so in terms of reduction, pengurangan budget, pengoperasian juga merupakan satu added value yang ditekankan di pihak public sector. Dan juga
at the end of the day, sama ada dia private atau public sector, kedua-duanya ada value yang mereka sendiri appreciate. And this property management, the importance of property management ni sangat-sangat penting in terms of how kita boleh susun secara strategic dan secara efektif by the company yang manage that, untuk make sure that kedua-dua objektif sama ada private atau public sector itu tercapai. Okay? So dalam property management, macam mana saya cakap berkenaan private dan public sector, both ada their own objective, but at the end of the day, kesemua objektif ini perlu di-manage oleh mereka yang professional ataupun mereka yang ada orang kata apa, proper certifications, okay, that is being professionally certified. So to make sure that whatever assets yang diselenggara ataupun yang di-manage boleh di-maintain dan juga memberi added value yang sepatutnya lah kepada such organisation. So dalam definition ni, property merujuk kepada series of block of buildings, okay, yang berada di dalam satu kawasan yang sama, within the same estates. It may function as a commercial, industrial, residential, or or even a public use area, such as parking or common areas. So secara umumnya kalau kita tengok, property ni merujuk kepada banyak benda, establishment, asset yang sama ada ianya digunakan secara private ataupun digunakan secara public. So sometimes ada setengah daripada property ini juga dia terdiri daripada individual unit yang berada di dalam satu blok, beberapa individu unit yang berada di dalam satu blok bangunan yang dimiliki oleh different individu lah. So in general, property itu sendiri gives a wide definition. Okay, so terpulang kepada setiap orang interpretation dia macam mana, but this is the principle of it lah. Okay, and untuk mereka yang menyelenggara ataupun that manage a property every day-to-day basis, we call them as property manager. So when we talk about property manager, umumnya dia tidak hanya melihat bangunan, but dia also melihat, dia juga oversee people ataupun occupants of the building itself. Okay, dia akan basically skop kerjanya ataupun skop expertise-nya tidak terhad kepada bangunan tersebut, tetapi merangkumi penggunaan bangunan. Apabila kita kata merangkumi, then it must touch ataupun there must be a human interaction to it. Okay. So when there's a human interaction, so who is this human interaction? So between property manager, there must be, if there is property, there's a property manager, there must be a property owner. Okay, so property owner is basically people that actually owns the leasehold interest, ataupun mereka yang memegang hak pemilikan satu-satu property tersebut, sama ada dia menggunakan pajakan kerajaan atau pajakan tanah, pajakan kerajaan, ataupun ianya dimiliki oleh private individual. Okay, private individu yang dibeli daripada property developer lah. Okay, so property owner basically dia ada hak sepenuhnya, dia ada exclusive right ke atas, hak pegangan eksklusif ke atas aset tersebut lah. Okay, so itu property owner. Dan untuk some cases, ada property owner yang menyewakan kepada resident ataupun occupier. So di dalam konteks ini, kita ada penyewa lah, okay, pengguna atau penyewa bangunan, pengguna bangunan. So resident or occupier is basic people that actually lives in that particular domestic unit ataupun yang menggunakan domestic unit tersebut. So let's say for example, bangunan tu mungkin dimiliki oleh satu company dan digunakan oleh company lain ataupun organisasi kerajaan yang lain. Jadi dia boleh antara keduanya itu, mereka adalah salah seorangnya mesti property owner dan salah seorang lagi adalah resident ataupun occupier lah, ataupun guna itself. Okay. Dan kebiasaannya bila kita ada keempat-empat elemen lah, kita ada asset, property manager,
kita ada occupier, kita ada property owner. Okay, that's where comes in the idea of property management. Okay, so untuk menguruskan ke semua perihal-perihal stakeholders yang terlibat tadi. So macam sebelum ni, last week saya ada mention lah, bila kita cakap pasal asset dan sebagainya, there are tons of stakeholders, there are many stakeholders that may be involved. It can be one person, it can be many companies. So this is basically part of those stakeholders yang saya mention lah. Okay, so when to manage this kind of stakeholders, to a certain extent you will need a dedicated property management people untuk bantu represent everybody. Okay, dia menjadi orang tengah yang act on behalf of the owner, but at the same time membantu menjaga property tu untuk make it efficient, and at the same time membantu memudahkan kehidupan occupier. So jadi ni dia become pivot person ataupun one stop center kepada semua stakeholders yang saya mention tadi, okay, untuk bantu menambah baiklah keadaan bangunan tersebut, termasuk dengan penggunaan kepada occupier dia. Okay, dalam pengurusan property, I think the main idea behind it is all about establishing goals, establishing objective, understanding policies, and strategize implementation of strategy. Strategize or implementation, how all of these policies and goals can be met at the same time. So this is the art of managing property secara umumnya. And then according to Singh 1994 ni, basically this is a reference lah. Okay, so property management is basically a sets of activities yang kita gunakan ataupun that kita apply untuk allow us to control this property, be it to perform for a short or long term objective yang kita nak. Okay, so it's all about series of things that we want to apply onto the property itself. Okay, so to make sure that the property can last the longest period of time and performing the best ataupun in best manner possible throughout those times. So this is what we want from a property lah. So imagine kalau macam rumah you want to your own house, you want to cantikkan dia, you want to take care of it, you want to do whatever necessary to make sure that the house can fully function, serving its purpose, selagi mana that you own it and you want to be there lah. Okay, so that's the general idea lah behind property management. And then there's also an argument daripada Wong 1999 that they consider property management as work that we carry out untuk manage and maintain development of bukan sahaja bangunan, but also all the other facilities that come together that bring added value to the bangunan itself. Ini kalau kata kita merujuk kepada paling mudah kita merujuk kepada bangunan-bangunan high rise, bila kita duduk di dalam bangunan macam contoh apartment ataupun macam sekarang ni famous dengan mixed development dan sebagainya. So rumah itu datang with sets of facilities macam lift, gym, swimming pool. Jadi it's not just about maintaining the house, but maintaining everything, all the ecosystem, maintaining all the facilities by making sure that it's fully functional. Then kita akan make sure bahawa property management tersebut terjaga dan value property itu pun akan ada dia punya tambah nilai lah. Okay, and when we talk about operational property management in large non-property organisation, okay, so Ismail ada juga argument daripada Ismail 1996 yang highlight berkenaan responsibility. Siapa responsibility dalam property management ni? Sebahagian daripada tanggungjawab dia bukan sahaja dia bantu untuk jaga, but also dia lah the key person, okay, the key stakeholders ataupun key people yang bantu untuk report, keep track of accounting, tengok maintenance bangunan tersebut macam mana, dan to make sure that decision making berkenaan bangunan tu yang merangkumi aspek
ekonomi dan juga fizikalnya dibuat dengan betul oleh pemilik-pemilik bangunan. So secara umumnya property management tu ada banyak benda. Okay, so ada banyak perkara yang kita kena take into account. Bukan semudah, dia bukanlah satu cabang industri ataupun cabang pengurusan yang remeh. Okay, dia bukan sekadar remeh saja, tetapi dia ada banyak key information ataupun key decision making yang kita perlu buat di situ, dan dia memerlukan input daripada pelbagai pihak, dan input itu melibatkan pelbagai level of understanding. So kita kena property management ni secara umumnya satu bidang yang melibatkan many parties communicating with the right people and the right time using all the resources yang located lah. Okay, so it is by itself is orang kata apa, a huge project by itself lah. Okay, alright, so itu umumnya apa itu property management. So kita dah tengok konteks dia secara umum. Ni kita tengok apa yang diletakkan oleh Royal International Chartered Surveyors. Okay, so untuk mereka yang tak tahu, Royal International Chartered Surveyors is basically, ianya adalah satu badan yang menjaga tahap keprofesionalan ataupun tahap profesionalisme pihak jurukur. Dan dia bukan sahaja, RSCS ni badan dia based di UK, okay, dan dia melibatkan banyak cabang bidang lah. Okay, so siapa yang berminat, you boleh pergi tengok sendiri RSCS punya website. Okay, so di bawah property management, di bawah RSCS punya guideline, kita ada fundamental yang sama, which is dia tulis kat sini that they ensure property management is basically an activity that ensure land and building matters ditangani ataupun dihandle. Okay, so in order kita nak make sure that it is being operated efficiently and effectively. So keyword ni penting, efficiently, effectively. Manage keyword dia very straightforward. Manage secara efficient, secara efektif, and apa yang kita manage itu adalah land dan building. Okay, so daripada sini pun you dah boleh came up with your own, orang kata apa, mind map. You boleh form your own mind map untuk fahamkan lebih lanjut lah apa fundamental of property management. And then dia akan sentiasa melibatkan people, okay, decision making. So that's why kita tengok di sini strategic asset management objective for land and building, and then dia ada always strategi dan operational. So last week kita ada touch juga berkenaan strategi dan operational punya komponen. Alright, and kita nak make sure that the building perform to its desired punya ataupun to the best and optimum punya performance, and at the same time kita boleh bring added value to the property itself. Okay, and of course there's also the medium of cost, okay, that we want to control. Okay, kita nak make sure that all this being performed, all this excess of activity is being performed within the cost budgeted ataupun the most efficient cost available lah. Alright, so macam mana kita measure, performance measure. So mungkin kebanyakannya kita measure property itu berdasarkan technicalnya, but also there's other beberapa cara lain lah. Kalau kita tengok kat sini, there's an element of macam mana kita manage in terms of cost and control. So cost control refers back to macam mana kita manage the cost supaya kita tak burst the budget. Okay, it's being operated within the budgeted account. And then space utilization, kita maximize penggunaan space yang ada dalam bangunan tu. Tak ada kawasan dan bangunan tu yang tak digunakan atau tiada fungsi. That, you know, whether it is for pengoperasian biasa atau for the purpose of making revenue, itu terpulang kepada pengusaha bangunan lah. Okay, and then kita nak make sure property perform measure tu kita ukur daripada segi level of service ataupun customer satisfaction. You as a building occupant boleh rate your property punya management company ataupun your property managers
siapa yang manage punya tempat tu, you boleh measure dari segi service level dia, customer satisfaction, but sesuai atau tidak, responsive atau tidak dan sebagainya. And then whether dia emphasize on environmental sustainability, dia cakna dengan environment punya kelestarian alam sekitar, dia cakna dengan benda-benda ni, ada berlakunya penjimatan elektrik dan sebagainya. So itu salah satu benda yang kita boleh consider juga. Risk management, whether kawasan yang dijaganya ataupun diselenggara itu, diuruskan itu tidak mempunyai sebarang faktor risiko yang berbangkit lah dari segi health dan safety punya concern. And then in-house service management practices, dari segi pengoperasian dalam pihak pengurusan bangunan tersebut. Contohnya servis kebersihan, servis ataupun kontrak kebersihan, kontrak landscape, penjagaan landscape, kontrak penjagaan physical lift dan juga piping dan sebagainya, water supply. Jadi semua ni a part of in-house services management practice. Whether bila kita file in complaint, contohnya bila you file in complaint, adakah complaint tu dilayan within, let's say for example, dalam tempoh 24 jam. So ini semua part of the in-house services management practice yang kita boleh apply untuk kita rate kita punya property management punya guideline, whether ianya betul atau tidak, ataupun dia menepati satu-satu performance atau tidak. So itu sebahagian daripada dia lah. Alright, so yang ni sama juga property management. They talk about involvement of different parties of professional, within the same project towards the same goal. Kita nak relate bahawa property management ni sama juga macam project management. Okay, dia melibatkan many parties, professional dan sebagainya. Jadi kita tak boleh succeed seorang-seorang. Kita kena always consult all the stakeholders, professionals dan sebagainya, untuk kita make sure whatever decision making yang kita buat ataupun the management buat is berorientasikan customer ataupun mengutamakan penduduk ataupun occupant yang berada di situ, and at the same time kita boleh bantu untuk make sure that everything is in order lah. Okay, so itu secara umumnya di guideline di peringkat international, dan kita boleh tengok dalam property management dalam Malaysia pula, dia juga menekankan benda yang sama tetapi lebih spesifik. Okay, di dalam lebih spesifik tu, they also touch berkenaan proses-proses legalnya, punca kuasa yang diberikan kepada pihak pengurusan bangunan contohnya. And then dia masukkan juga berkenaan perihal penyewaan bangunan, penyewaan kawasan space yang sepatutnya, and then pengurusan aspek fizikal dalam bangunan tersebut, macam contoh building maintenance dan economic management. Maknanya satu-satu bahagian aset tersebut, adakah perlu kita cadangkan untuk dibeli baru, untuk dibuang, untuk didevelop semula, untuk tambah dan sebagainya. Jadi banyak aspek. Bila kita tengok kepada Malaysia konteks, dia lebih expanded ataupun lebih, orang kata lebih menyeluruh lah. Okay, so at the end of the day, property management itu, walaupun sama ada di peringkat luar ataupun di peringkat Malaysia, dia tak lari daripada aspek dia bahawa kita ada involvement of maintenance. Macam mana kita nak guna secara daily basis pengoperasian secara harian, dan penggunaan space management dan juga user requirement tersebut, and then pengurusan kewangan dan bajet. So kalau you perasan, saya skip on ulang perkara-perkara ini because itu umum dia property management, dan kita boleh nampak sinonim dia ataupun flow dia even daripada peringkat antarabangsa pun, ianya diadaptasi ataupun diadopt di Malaysia dengan konteks yang sama ataupun aspek yang sama. Okay, cuma ada sedikit lah penambahan sana sini. Okay, so dan bila kita tengok kepada cuma di Malaysia ni dia lebih expanded, kita akan tengok juga private sector buat macam mana, public sector buat macam mana. Okay, so itu dia punya perbezaan lah. So
dalam public sector organisation also undertake property evaluation, acquisition and disposal. So dalam konteks ini yang kita nak tekankan lah. Di dalam private sector mungkin dia semudah macam contoh bila kita beli property, kita guna bangunan tu sehingga orang kata apa, sehingga kita dah ni dan kita akan jual lah. Okay, tetapi dalam konteks public sector dia tidak ada istilah penjualan, but rather dia ada istilah pelupusan. Sebab tu you tengok ada property valuation, acquisition and disposal. Sebab di dalam bangunan kerajaan dia tak ada penjualan. Macam tu kita panggil dia pelupusan. So bila kita melibatkan public sector punya organisation ni, kebanyakan masanya kita akan nampak that they don't exactly own the asset 100%, but rather dia banyak disewakan ataupun menyewa lah bangunan-bangunan ataupun office space. So itu secara umumnya berlaku di Malaysia. So kalau kita tengok macam contoh kenapa saya kata macam tu, di Malaysia ni sistem dia, orang yang buat bangunan kerajaan adalah agensi lain. Contohnya bangunan tu diperlukan oleh KKM, tapi bangunan tu dibuat oleh JKR untuk KKM contohnya. So JKR akan carilah orang, kontraktor dan sebagainya. Input datangnya daripada KKM contoh. Okay. Dan KKM pula menggunakan bangunan itu, okay, walaupun part of the asset, dia menggunakan bangunan itu dan dia mungkin juga boleh sewakan ataupun dalam konteks ni dia panggil dia berikan tenancy lah kepada mana-mana aspek lain lah ataupun agensi lain. Itu secara umumnya boleh berlaku. Tapi ada juga banyak keadaan di mana KKM ni macam contoh pusat-pusat kesihatan, klinik-klinik kesihatan yang menggunakan bangunan-bangunan private ataupun bangunan private public orang lain, milik agensi lain, dan mereka menyewa lah sesama sendiri. So berlaku proses transaction yang macam tu juga. Okay. And then bila kita tengok kepada public sector, bila cara public sector ni manage property, dia kurang elemen-elemen investment ataupun elemen expansion of asset tersebut. Dia lebih fokus kepada optimizing budget dan juga pengoperasian berbanding dengan yang di private sector, mana dia lebih agresif dalam usaha untuk menjana kewangan bagi bangunan tersebut lah. So ini dua karakter yang berbeza lah di private sector dan private sector di dalam Malaysia sendiri. Okay. And then kita boleh tengok bila dia bangunan-bangunan kerajaan ni ataupun agensi-agensi kerajaan ni, dia lebih mudah untuk menyewa ataupun menggunakan aset yang dimiliki oleh kerajaan ataupun anak syarikat kerajaan. Jadi dia mudah untuk orang kata apa, there's a lot of precedent cases, policies yang dia boleh guna pakai. Jadi tidak ada orang kata apa pencanggahan dari segi legality lah. So most of, kalau bila kita cakap berkaitan pengurusan aset di peringkat pengurusan aset dan pengurusan property di peringkat kerajaan, banyak melibatkan legality ataupun boleh atau tak boleh secara umumnya lah. Okay. Alright, public sector property management activities. Yang ini Jorov 1992 highlight that as during that time there is no single best model untuk dia relate macam mana property management activity should be ataupun may be organised. Jadi there's a lot of try and error process untuk memastikan what will be the best in terms of macam mana satu-satu aset-aset kerajaan ataupun pengoperasian badan kerajaan boleh dioptimiskan lah secara menyeluruh. So that's why it's important to understand the stakeholders punya information. Dekat sini kita boleh tengok bahawa they need to understand the objective of the property management itself. The objective of the client itself. Apa yang client tu nak make sure kan, nanti kalau you suggest bangunan-bangunan sekian-sekian tapi tak sesuai dengan dia punya pengoperasian dan sebagainya pun tak boleh juga. So there's a lot of information, be it daripada stakeholders, daripada tenantnya, daripada occupantnya, private owners. So mereka ini semua perlu share their thoughts and aspiration untuk membenarkan bahawa aktiviti itu berjalan. Okay. Dan
kalau kita tengok, banyak juga, bukan sahaja faktor dalaman yang mempengaruhi keputusan ataupun mempengaruhi aktiviti-aktiviti pengurusan aset di peringkat public sector, but also there's other external factors yang play into picture. Contohnya, kemerosotan ekonomi yang berlaku. Ianya mungkin menghalang daripada sesetengah bangunan-bangunan kerajaan untuk simply menggunakan ataupun menyewa orang kata apa, premis-premis yang berada di luar pemilikan kerajaan sendirilah, ataupun untuk mengurangkan bajet dan sebagainya, they buat co-sharing office, di mana satu bangunan kerajaan mungkin ada 2 kementerian yang menggunakan satu bangunan office yang sama. So there's a lot of dynamic in terms of macam mana satu-satu aktiviti itu boleh diset, but at the end of the day, kalau you perasan, it always goes back to what are the objective, what are the costs involved, and can we do it or not. So that is the true idea behind all of this management punya approach lah. So yang ini macam saya mention tadi, expanding function depends pada siapa orangnya dan apa objektifnya. Okay, so saya nak sentuh sedikit, okay, macam mana strukturnya di Malaysia. Daripada public sector ni, di peringkat tertinggi kita ada pejabat Perdana Menteri, dan di dalam tu kita ada juga bahagian pengurusan hartanah ataupun pengurusan aset lah. Okay, dan bahagian pengurusan aset ni akan bantu menjadi one of dia punya critical strategic thinker, dan disokong oleh badan-badan lain macam contoh KPKT, Kementerian Perumahan Kajian dan Tempatan, betul disokong oleh JKR sebagai agensi teknikal dan sebagainya lah. Dan objektifnya mudah, mereka ini bertanggungjawab untuk menguruskan dan menyelenggara keseluruhan badan-badan kerajaan ataupun aset-aset kerajaan yang ada di Malaysia ini. So jadi we are talking at this different level altogether. Ini bukan setakat level satu rumah, ada 50 biji rumah dalam satu apartmen dan sebagainya. Kita melihat pengurusan aset kerajaan ini jauh lebih besar potensi dia. Okay, if kita compare secara dollars and cent ataupun secara scale-nya. We were talking about, you imagine that the whole Putrajaya tu is a public work ataupun pengurusan aset secara menyeluruh untuk keseluruhan Putrajaya. Itu baru kita cerita Putrajaya. Dan bila kita cakap aset kerajaan ni, dia bukan di Putrajaya saja, dia merungkui satu Malaysia. So we need a lot of people dan we need a lot of expertise untuk kita bantu manage. And setiap satu bangunan tu, contohlah kita tengok masjid Putrajaya itu sendiri, kita tak boleh, supposedly we need a dedicated team untuk setiap bangunan, untuk kita bantu kawal selit bangunan tersebut dengan better. So one of the biggest challenge di dalam pengurusan aset kerajaan adalah kekurangan expertise dan kekurangan bajet yang boleh orang kata apa, to make it worthwhile lah di dalam kita punya pengurusan aset. So this is one of the biggest challenge. Nanti kita akan discuss further lah. Dan kebanyakan masanya because of kekurangan expert people dan juga internal house team untuk public, untuk menguruskan aset-aset public ni, kebanyakan pengurusan ataupun property management function tu dia di outsource keluar kepada third party ataupun kontraktor-kontraktor yang bertauliah untuk bantu support the whole ecosystem. Okay, itu, dan juga at the same time objektifnya adalah untuk bantu menjana industri pengurusan aset lah. So this is part of benda yang pihak kerajaan kena fikir lah. Okay, so ini yang tadi saya mention. Okay, di dalam pengurusan public sector, dalam aktivitinya, dia ada beberapa dia depends kepada type of management organisation tersebut. So di peringkat property management division, kita akan tengok dia punya pengurusan melibatkan dia oversee bangunan-bangunan yang common ataupun kerajaan pusat lah, common central government kerajaan pusat. Dan kita ada occupier agency, di mana office building, dan juga agensi yang melihat kepada aspek
yang menduduki bangunan, betul sorry, dia menduduki bangunan orang lain, okey, occupier agency. Dan ketiganya, dia melihat kepada jenis pengurusan untuk property management function outsourcing, di mana dia outsource this property management function kepada orang lain untuk bantu managekan. Jadi kita ada beberapa function. Setiap type of management organisation tu ada different dia punya orang kata apa, functionality lah. So di dalam pengurusan aset ataupun property management di peringkat kerajaan berpusat, di public sector, contoh macam di Putrajaya dan sebagainya. Jadi Prime Minister's Office ataupun Project Management Department di PMO Office ini, they hold the biggest ataupun overall responsibilities macam mana pengurusan itu sepatutnya dijalankan. Dan agensi-agensi lain seperti JKR macam mana saya mention tadi, dia akan bantu support sama ada dari segi memberi nasihat ataupun menyokong dari segi sumber-sumber teknikal. Okay, so kita boleh tengok kat sini. This is some data yang diberikan lah. Okay, that project management division ini dikawal selia ataupun mengawal selia banyak bangunan secara menyeluruhnya di seluruh negara. Okay, kita boleh nampak Common Central Government Public Offices Building managed by Property Management Division of Prime Minister's Department. Jadi dia di Jabatan Perdana Menteri, dia hanya, ini baru sebahagian besar daripada aset kerajaan pusat. Kita tak tengok lagi yang kerajaan negeri dan so on so forth. Okay, macam contoh majlis daerah, PBT dan sebagainya. So imagine that yang ini sahaja pun dah pelbagai renyah dan sebagainya, pelbagai masalah. Okay, so kalau kita tengok peluang di public work, di public property management di bidang public sector itu memang sangat besar lah. Okay, and then kita boleh tengok juga di peringkat public sector ni, antara challenge terbesarnya adalah proses pengurusan property itu masih lagi banyaknya secara fragmented dan tidak centralized, menyebabkan masalah komunikasi, menyebabkan cara pengoperasian itu masih lagi secara tradisional. Jadi this has slowed down the capability for the government office to be orang kata apa, berada dalam optimized condition. So that's why kita boleh nampak that this is a big issue lah, on top of all the other issue dari segi macam contoh budget punya issue, constraint, human power, manpower yang lacking, and then dari segi legality dan juga orang kata apa, punca kuasa dan juga legal dan guideline SOP. So sebenarnya banyak benda yang boleh diimprove lah di orang kata apa, berkenaan pengurusan property di dalam Malaysia tu. Okay, so ini you just go through. Okay, yang ni yang saya nak highlight. Okay, property management activities macam mana kita mention daripada last week, bila kita melihat kepada property management, there's always the element of physical building management. Okay, physicalnya bangunan tersebut lah, dari segi maintenance-nya, apa corrective ataupun preventive maintenance we should do, and then what happen if let's say there's an emergency happening, and then dari segi pengoperasian building secara day-to-day basis that we want to have a look. Okay, and then kemudian ni we talk about financial property punya financial part of it. Okay, we want to see the cost involved, and then we want to see whether bangunan-bangunan kerajaan ni adakah keperluan untuk, contohnya ada agensi nak menggunakan ruang, space dan sebagainya, perlu ke beli bangunan ataupun perlu bina ke. So this is some of the orang kata apa, topik yang selalu dihangat diperbincangkan lah. Okay, dan ataupun adakah kita hanya perlu menyewa daripada bangunan-bangunan daripada orang lain. And then ada juga persoalan macam contoh bangunan yang perlu
dibina sendiri, atau kerajaan kita kena keluar duit, kerajaan kena keluar duit untuk buat bangunan sendiri. So kebanyakan mungkin macam contoh bangunan-bangunan asrama di universiti. So ini even macam contoh universiti kan, you all duduk kampus-kampus dan sebagainya, itu semua aset kerajaan. So ini merupakan sebahagian daripada aktiviti yang kita perlu tengok lah. And of course at the end of the day, also part of the project management, property management activities tu, we want to have a look at the organizational use management, space management. Kita nak tengok dari segi space-nya, sama ada space yang digunakan tu fully optimized atau tidak, and then cost per square feet dia, kita lihat sama ada ianya adalah mahal ke, rendah ke, bersesuaian dan sebagainya. So all of this needs a proper strategy punya decision making lah. Okay, and then property acquisition, okay, kita just touch a bit apa itu property acquisition di bawah property management. So this is the one of the financial aspect dalam property management, and secara praktisnya ia melibatkan proses jual beli ataupun pembangunan bangunan tersebut. Okay, proses jual beli, membangunkan bangunan, ataupun proses-proses lain yang macam mana kita nak wujudkan satu-satu bangunan bagi pihak kerajaan lah. Okay, so umumnya, okay, ini melibatkan tanggungjawabnya di bawah property management division yang di bawah PMO office tu, dan disokong oleh banyak lagi badan-badan kerajaan lain lah. Dan prosesnya memang pelbagai proses. Property acquisition ni always kita akan mulakan dengan untuk identify pemilikan tanah, pengambilan tanah dan sebagainya, daripada sama ada peringkat state atau peringkat individu. Jadi kita kena tengok lah. Okay, alright, di dalam direct property purchase, apabila satu-satu kerajaan ataupun agensi dia memerlukan space ataupun tempat untuk beroperasi, so decision making untuk sama ada bangunan itu dibeli ataupun dioccupy boleh dibuat melalui proses direct property purchase ataupun belian bangunan secara terus lah. Dan kebiasaannya bangunan yang dibeli ini adalah melibatkan bangunan yang dah siap dibina ataupun yang masih lagi ongoing, but dah progress lah to a certain extent. And the process for this acquisition to be made, okay, dia melibatkan satu proses yang lengthy, yang melibatkan pelbagai pihak, daripada orang kata apa, pihak bukan saja public of PMO's office, okay, ataupun pejabat jabatan Perdana Menteri, tapi ia juga akan melibatkan macam contoh input daripada Kementerian Kewangan, Kementerian JKR dan sebagainya, penilaian untuk melihat betul-betul sama ada agensi tersebut betul-betul memerlukan space ataupun bangunan tersebut, dan kos yang macam mana yang boleh dibuat, dan bentuk procurement strategy ataupun perolehan yang boleh diguna pakai untuk membolehkan bangunan itu dibeli dan diserahkan kepada pihak agensi tersebut untuk digunakan lah. Jadi badan government ni, dia bukannya simply dia macam private sector. Boss decide kata, oh we need to go move into a building, then kita boleh move simply macam tu. No. Setiap dia punya pergerakan dan dia punya ni perlukan ada orang kata apa, reasoning dan logic, ataupun orang kata apa, perlu dibincangkan secara menyeluruh lah. Okay, sebab dia bukannya simply that you boleh decide you nak pergi. Sebab there are tons of exercise atau yang perlu dibuat. Dari segi valuation pertamanya, nak tentukan harga, daripada segi keselamatan, sebab kita tak tahu agensi apa yang nak masuk dan sebagainya. Keperluan dia tu kita perlu tailor-made specifically kepada purpose. Okay, dan ianya pasti melibatkan pelbagai aspek lah. Macam saya cakap, ada valuation department, public work department, kemudian mungkin contoh kalau kata bangunan tu bangunan universiti akan melibatkan KPM, ataupun kalau UiTM yang nak beli, UiTM pun kena get involved. So dia bukannya satu proses yang mudah, dan mesti melibatkan banyak pihak. Itu secara umumnya lah.
Okay, and kalau lah, let's say for example, KKM, dia perlukan bangunan, dia perlu buat hospital, contoh Jadi perlu bangunkan hospital tu, kita tak boleh beli lah, simply di luar, betul tak? So jadi kita kena construct. Jadi bila kena construct, bangunan kerajaan ini, siapa yang construct? Ianya dikonstruct oleh Public Works Department ataupun JKR lah. So JKR akan duduk dengan contohnya KKM tadi. Okay, saya ambil konteks contoh lah. Institute Cancer Negara contohnya. Okey, ianya dibuat menggunakan sebagai salah satu daripada projek perintis BIM di Malaysia. Okey, projek Building Information Modelling, dan proses nak buat itu KKM adalah sebagai dia punya pengguna. Bangunannya dimiliki oleh aset kerajaan Malaysia. Okey, dibuat oleh Public Works Department. Okey, beroperasi ataupun dia punya operator ataupun occupier adalah KKM. Jadi KKM bukan owner KKM masih lagi occupier saja. Owner dia adalah hak kerajaan Malaysia. So itu pun melibatkan pelbagai processes lah, because bila kita nak buat construction, you must get the team involved, the contractor, the consultant. Bukan semuanya di bawah purview PWD sahaja. So itu pun salah satu daripada bentuk property acquisition yang berlaku lah di dalam government sector. And then ada juga setengah kawasan yang disebabkan pembangunan aset kerajaan ini, dia perlu buat pengambilan tanah. Kalau siapa pernah dengar proses pengambilan tanah, okey, kerajaan ada hak mengikut akta di dalam kanun tanah negara, okey, yang memberikan hak kepada pihak kerajaan untuk mengambil mana-mana tanah untuk dijadikan ataupun diguna pakai sebagai orang kata apa, keperluan kerajaan lah. Okey, contohnya macam you nak buat jalan dan dia tak masuk tanah you. So kalau katalah design jalan itu memang tak ada option lain dan terpaksa ambil tanah orang, dan pihak kerajaan akan uruskan pengambilan tanah lah, proses pengambilan tanah tersebut. So this is also something yang memang berlaku di luar sana untuk mereka yang tak tahulah. Okay, so ada banyak, even saya sendiri pun memang I have experienced a lot of government punya pengambilan tanah, dan juga saya sendiri pun pernah involve lah dalam proses-proses land acquisition before this. So if you have any further question, nanti kita boleh discuss further lah. Okay. So on top of that, okay, untuk membolehkan satu-satu badan kerajaan itu beroperasi, kadang-kadang nak bina bangunan is not an option. Nak membeli bangunan also is not an option. So one of the option adalah pihak agensi kerajaan boleh menyewa orang kata apa, ruang pejabat di mana-mana berdasarkan keperluan dan kesesuaian yang ada. Dan ini juga banyak berlaku khususnya di kawasan luar bandar lah, bangunan-bangunan kerajaan ataupun pengoperasian pihak kerajaan berada di dalam bangunan-bangunan private di luar bandar untuk bantu untuk memudahkan proses dan mempercepatkan proses. Sebab depends. Macam kita belajar last week, nak buat satu-satu property tu bukan sekejap. Jadi kadang-kadang ada agensi kerajaan yang memerlukan ruang pejabat tu dengan secepat mungkin. Jadi macam mana nak manage? So this is one of the option lah, rental of office space in private property. But of course masih lagi ada proses orang kata apa, proses-proses penilaiannya, perbandingan harga dan sebagainya, untuk memastikan apa nilai penyewaan itu bertepatan atau bersesuaian dengan keperluan dan juga bajet yang ada. So itu memang norm di Malaysia. Bila kita cakap pasal aset kerajaan, you takkan lari dari segi bolehkah kita cost effective kan, bolehkah kita buat perkhidmatan, bolehkah kita ni, sebab kita tak boleh lavishly dan suka-suka spend duit kerajaan macam tu. Okay, so kita sambung pula space management. So apa itu space management? Basically the main goal di dalam pengurusan ruang is basically untuk kita guna the most efficient and effective use of space equipment
function and furniture. Okay, kita nak make sure that segenap ruang yang ada di dalam bangunan itu digunakan secara efektif. Kenapa timbulnya isu perkara ni? Saya bagi contoh analogi. Kalau you all pernah pergi hospital kerajaan, okay, perasan tak di hospital kerajaan kita ada banyak space. Awak pergi naik ke hospital kerajaan, keluar daripada lift, awak akan nampak banyak ruang-ruang lega yang besar. Tapi perasan tak, ruang-ruang lega yang besar ni, dia besar tapi dia hanya digunakan untuk people berjalan lah, ataupun trafik berjalan. So secara logik akalnya, awak rasa apa beza pakai ruang yang besar tu kalau kita pakai ruang yang dengan lebih compact dan lebih kecil? Okay, sebab awak kena ingat, bila kita kena ingat bila kita ada space yang besar, maintenance pun kena besar. Sebab maintenance akan melibatkan the whole footprint area. Betul? Footprint ni ataupun luas ruang tersebut lah. Okay, so you maintain kena cuci, kena lap dan kena ni, tetapi at the same time space itu hanya digunakan untuk satu purpose sahaja. Okay, which is orang semua berjalan kaki, ruang dan sebagainya lah. Jadi timbul beberapa isu dan perkara ataupun idea bahawa setiap ruang di dalam penggunaan bangunan itu perlu dioptimiskan. Okay, itu datangnya one of the contoh idea. Sebab selagi mana setiap ruang itu sepatutnya ada dia punya dollars and cents yang involved, ada costnya. Jadi apabila setiap ruang itu ada costnya, perlulah ada, kan lebih baik adanya tambah nilai yang berlaku pada setiap ruang tersebut. So this is one of the principal idea behind space management lah. Okay, so kita nak make sure that setiap ruang itu digunakan dengan betul, dan setiap ruang yang ada kos itu ada contoh penjanaan kewangan, ataupun sekurang-kurangnya kita kurangkan ataupun kita reduce cost yang berada di situ, untuk kita make sure that cost yang kita terlebih pakai di satu tempat yang tidak memerlukan the whole function tak perlu boleh di-allocate ke tempat lain lah. Itu salah satu idea dia. Okay, so objective dia to provide best possible support for the full range of activities lah, critical to organisation survival at low possible cost. So macam saya mention tadi. So churn is the direct result of organisation change, and office change is the location of individual group. Okay, so bila kita tengok ada satu area yang mungkin memerlukan space management yang bersesuaian, effective space management. So there are several idea that whether kita patut cost contain ataupun kita sepatutnya churn the cost itself. So apa maksud dia? Churn the cost tu adalah apabila kita nak tengok adakah ruang yang digunakan oleh satu-satu organisasi itu betul-betul fit for the purpose, dan kalau kata dia tak fit for the purpose ataupun kurang efficient, then ada pelbagai cara untuk kita introduce, untuk kita make sure ataupun kita turn it to become effective lah. Sama ada kita buka the space untuk kita susun semula, kita ubah space untuk kita rearrange balik kedudukan dia, distribution of space, ataupun kita buka plan dia, kita tear down the wall dan sebagainya, dan kita susun semula. Okay, and then kita ubah dari segi non-territorial office ataupun more open concept office yang kurang pintu-pintu dan sebagainya. So there's a lot of different ways of doing things lah, macam mana kita nak approach whether this space management to make sure that space management can be fully utilised ataupun boleh diadaptasi, boleh digunakan pakai secara menyeluruh lah. Dan di dalam Malaysia, pihak kerajaan telah mengamalkan konsep di mana untuk mencapai ruang ataupun piawaian penggunaan space yang betul, dia gunakan konsep untuk kita tengok kedudukan. Kalau kita tengok dalam badan kerajaan, penyusunan space ni dia melibatkan hierarchical power ataupun
Orang yang ada kuasa akan contohnya duduk dalam bilik. Orang yang kurang bukan senior officer contohnya, akan lebih berada di dalam kawasan common area ataupun open area lah. So this is the standard yang ada diguna pakai. Jadi kita boleh nampak itu yang berlaku lah. Okay. Now kita touch a bit about pengurusan penyelenggaraan ataupun maintenance management. So maintenance management is basically a system ataupun procedure that kita design untuk building owner ataupun pemilik bangunan ataupun pengurus bangunan untuk bantu mereka manage pengurusan bangunan yang lebih efektif, efisien, teratur dan juga mematuhi ataupun di dalam kos yang sepatutnya lah. Jadi maintenance management is basically kita provide a certain guidelines, kita provide a certain support kepada respective people ataupun maintenance manager contohnya, untuk kita tengok apa yang sepatutnya dibuat. Secaranya kita boleh tengok daripada segi pelbagai aspek lah. Okay. Dan dia ada operation, kebiasaannya dari segi pengoperasian yang berkala. Okay, kita boleh tengok pengurusan penyelenggaraan itu ada beberapa fasa dia, dan dia adalah satu fasa yang berterusan. Maknanya dia berlaku sama ada secara day-to-day basis, secara weekly, secara every 2 minggu, every 1 month, dan so on so forth lah. So setiap penyelenggaraan itu sendiri pun ada pelbagai jenis. Kita ada custodial, corrective, preventive dan juga emergency. Apa yang membezakannya? Objective of that selenggara tersebut. Ada selenggara yang kita buat setiap hari. Contohnya kerja-kerja pembersihan, sapu sampah contoh. Itu juga sebahagian daripada kerja-kerja penyelenggaraan. Bayangkan kalau kita tak sapu sampah satu hari, macam mana rupa dia? Obviously kita dah boleh bayangkan lah. Dan ada juga corrective maintenance, kerja-kerja penyelenggaraan yang dibuat apabila benda tu problem ataupun equipment tu problem, dan problem tu kita dah nampak, dan sebelum dia kita dah nampak dah dia terjadi dan kita boleh repair dia. Okay, so kita panggil dia corrective maintenance lah. And then kita ada preventive maintenance. Kita buat schedule inspection daripada pemeriksaan secara berkala ataupun servis secara berkala untuk memastikan kita dapat memanjangkan jangka hayat equipment tersebut. Contoh yang paling common saya boleh bagi adalah penyelenggaraan air condition di dalam bangunan lah. So every sebulan contohnya kita akan bersihkan dia punya fan coil ataupun bersihkan dia punya filter dan sebagainya. Even kat rumah kita sendiri pun kita should adopt this kind of maintenance management. So barulah rumah kita teratur. Dan ada juga emergency maintenance, di mana kita buat emergency maintenance tu ataupun selenggara itu hanya apabila ianya berlaku pada ketika itu dan dia melibatkan selenggara yang melibatkan orang kata benda-benda kritikal lah. Seperti contohnya kita kena buat benda tu emergency maintenance sebab nak melindungi nyawa ataupun melindungi daripada kebakaran, okay, damage kepada bangunan. So preparation for an emergency maintenance ni, dia dah bermula daripada bukan bangunan tu siap, maknanya daripada mula lagi dia dah prepare. Contohnya kalau bangunan tu kita dah tahu dah kat mana information yang kita letak dalam emergency maintenance ni, contohnya kat mana facility ataupun infrastructure firefighting yang ada dalam bangunan tersebut. Macam mana bomba datang dan dia boleh menggunakan orang kata proses ataupun ruang selenggara yang macam mana. So ini juga diguna pakai dan kita take into account di dalam kita punya strategi pengurusan aset. Okay, and then kebiasaannya all of this, okay, apabila melibatkan bangunan kerajaan, okay, ianya akan dipantau oleh Ministry of Work ataupun kerajaan Kementerian Kerja Raya bersama dan diturunkan ataupun kuasanya diturunkan kepada JKR lah, dan Kementerian Kerja Raya akan memantau secara bersama dan dengan public work dengan
dengan terlalu banyak short form, dengan Property Management Division TPM Office untuk mengenal pasti atau memastikan semua program-program ini dapat dijalankan dengan betul lah. Okay? Dan semua agensi-agensi lain ni akan bantu support macam mana, dan ianya kebiasaan melibatkan third party contractor, sama macam mana yang saya explain tadi mula-mula. Okay? So kita boleh tengok kat sini ada setengah kawasan atau setengah bangunan yang Public Work Department sendiri yang buat maintenance tersebut. Kita boleh tengok contohnya kerja-kerja jalan. Okay, kita boleh nampak PWD sendiri yang ada equipment juga. Dulu dia begitu. Tapi lama kelamaan ada juga bila skop makin besar, makin banyak tempat yang perlu dijaga, tak terhandle sendiri, maka mula kita source ataupun kerajaan mula source out kepada kontraktor-kontraktor luar, dan dipantau dan dikawal selia oleh wakil daripada JKR contohnya. So PWD adalah Public Work Department. Jangan salah, bukannya Power Work Department, Public Work Department. Okay, so JKR lah. So ada pelbagai lagi lah. Dan kalau kita tengok kat sini, antara macam mana dia nak procure benda-benda tu pun ada pelbagai procurement method, secara kontraknya, secara rundingan terus, macam mana kita nak hire orang tu untuk buat kerja lah dengan third party contohnya. Okay, ada yang menggunakan procurement method menggunakan konsep bina, build, occupy and transfer. Maksudnya bina, duduk, dan dah habis satu tempoh period baru ditransfer pemilikannya kepada pihak kerajaan pun ada. So ada pelbagai procurement methods, ada pelbagai strategi yang kita boleh apply lah, yang you boleh tahu macam mana aset-aset kerajaan tu diselenggara ataupun diuruskan. So ini just nak share dengan everybody apakah common public sector property management ataupun comment isu yang selalu berbangkit. Management process is one of the common one. Macam kita cakap tadi, because there's a lot of layers of people, lawyers of orang kata apa, manpowers ataupun professionals yang terlibat, maka ia melibatkan pelbagai jenis isu ataupun challenges dalam memastikan semua orang ni bercakap sama sendiri. People tend to work in segment. Then bila ramai orang ataupun bila ramai isunya, communication akan menjadi salah satu daripada biggest challenge lah. And then kita tengok juga performance monitoring. Macam ni kita nak measure, walaupun kita discuss there are sets of performance dalam property management yang kita boleh apply, but macam ni kita nak truly measure all this issue. Mungkin adakah dalam bentuk cost, mungkin setiap satu daripada performance tool yang kita mention tadi tu, mungkin sebenarnya sama ada sesuai atau tidak ialah sesuatu yang kita boleh debatekan lah. Okay, and then kita tengok juga dari segi target dan juga expectation daripada pihak klien, stakeholders, pihak kerajaan itu sendiri, sama ada ianya praktikal atau tidak with the solution yang diperlukan. So ini some of the challenges yang ada. Okay, and then information berkenaan bangunan tersebut. This has always trouble, bukan saja public sector tetapi juga di private sector, kekurangan maklumat berkenaan bangunan. Jadi from time to time there's a lot of effort towards keeping all this proper recording. Itu baru cerita to have that information. Even macam tu, bangunan baru pun ada banyak missing information. Apatah lagi kalau kita melibatkan pula bangunan-bangunan yang have been there for more than 60 years. Okay, so macam contoh Stadium Merdeka, bangunan kerajaan macam Stadium Merdeka tu kan, ataupun rumah Federal House yang sebelah Dataran Merdeka. Dataran Merdeka tu sendiri pun is a government property. So where can you get rekod-rekod bangunan, bangunan Sultan Abdul Samad sendiri? It's almost impossible to have, orang kata apa, the exact drawing dan sebagainya untuk bangunan-bangunan tersebut. Dia still bangunan kerajaan, tetapi ini isu-isu yang berbangkit lah. Okay, of course dari segi maintenance management itu sendiri pun will be a challenge. Okay,
Setiap bangunan tu macam kita bincangkan dalam minggu lepas, setiap bangunan tu unik. Apabila setiap bangunan tu unik, dia ada keperluan dia sendiri. Macam kita semua, setiap orang daripada kita ni, saya, awak semua adalah unik. Keperluan kita semua berbeza. Okay. Hari ni mungkin nak makan ni, esok nak makan benda lain dan sebagainya, so on so forth. So ini juga menjadi challenge yang ketara lah di dalam public sector punya di dalam pengurusan aset dan pengurusan property. Space management, obviously, sampel yang saya bagi contoh tadi berkenaan dengan hospital tu is just a small analogy sample yang menunjukkan bahawa that is a clear issue, space management ni. Dan it is to be believed bahawa dengan kita impose better space management, kita boleh dapat bantu mengurangkan kebergantungan terhadap bajet negara, okay, untuk menguruskan all this space asset lah. And so in conclusion, okay, basically property ni, it can be both public and private, and it's very important resources kepada any stakeholders involved, be it public ataupun private sector. Okay, dan approach adopted untuk kita bersama-sama bekerjasama dengan whoever stakeholders involved with this effort untuk exercise property management, dia perlu dia ada pelbagai challenge, okay, melibatkan macam saya cakap tadi, pelbagai perspektif, strateginya, legalnya, policesnya. Setiap badan kerajaan pun ada pelbagai kekangan, dia orang sendiri pun tak bercakap sama sendiri. Ini memang common, okay. Kita tak boleh expect bahawa KKM dan JKR ataupun JKR dan pejabat tanah, dia orang sendiri pun ada, orang kata apa, overlapping roles dan sebagainya. So macam mana, communication has always been an issue lah, okay. And information dan sebagainya is also a challenge di dalam managing property management lah, okay. And then di dalam private sector is even bigger challenge, because the vast amount of public building yang ada jauh lebih banyak berbanding dengan private. Mungkin kalau satu private owner dia ada satu bangunan je, tapi bila kita bercakap dengan public punya bangunan, satu kerajaan melibatkan terlalu besar dan terlalu banyak dia punya inilah. Jadi apabila terlalu besar dan terlalu banyak, then we talk about process dari segi cost dan sebagainya juga akan mainkan peranan. And must always remember, apabila kita merujuk kepada pengurusan hartanah, it's always an ongoing process, it's always a learning process, there's always room to learn. There's no one way of doing things right. Kadang-kadang kita kena always try and error dan sebagainya. So until kita jumpa what is the potential solution, okay. So itu secara umumnya conclusion yang saya boleh relate. I would like to apologize. I think for this particular week, saya masih lagi dalam kesihatan yang masih lagi tak berapa proper lagi. And I think what we can do this first 2 weeks ni is basically an introduction to things. I know there's we've been going 33 slide before this. Last week pun kita dah go through a certain slide. Mungkin ada masih lagi question marks, okay, question mark daripada from your point of view, yang orang kata apa, tertanya-tanya ni apa benda sebenarnya, apa yang kita belajar dan sebagainya. So don't worry too much. I know this is still the first 2-3 weeks of your first class, okay. Saya expectkan let's go through the first 1 month of this particular class untuk kita betul-betul sink in and kita fahamkan dulu, apa sebenarnya yang kita belajar berkenaan asset and space management, okay. And then untuk minggu ini, again, saya tak impose any tutorial yet, okay. So because to me this still very basics, okay. But what I'm gonna do, minggu depan insyaAllah kita akan buat an online class, okay. So during the online class, let's just recap the first 2 weeks dan kita discuss apa
yang you tak faham, apa yang awak semua mungkin tak faham dan awak semua mungkin kurang orang kata apa, kurang faham, so kita boleh keep ourselves in check. Okay, so with that, without further ado, I thank you very much for your time. I apologize for the sound of the voice, the pronunciation yang mungkin a bit, orang kata apa, a bit lost in words dan sebagainya, sebab memang saya sendiri pun perasan saya masih lagi sengau-sengau dan sebagainya. Okay, so but if let's say you have any questions dan sebagainya, don't hesitate to just contact me lah. Okay, I'll try my best to support you. Okay, so thank you very much. Assalamualaikum.